السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر en 5 minutes. Donc on va parler de théorie des ensembles. Donc la théorie des ensembles مهمة بزاف كنستعملوها في كلشي في toutes les structures. Donc on va commencer par opération élémentaire. Donc غادي نهضروا على les opérations élémentaires. Donc l'inclusion. Donc c'est quoi A inclus dans B? C'est ceci équivalent à dire que tout élément X appartient à A, alors X appartient à B. C'est-à-dire أي حاجة كاينة في A راه كاينة في B. دونك إلا بغينا نبينو A انكلو دون B كناخدو واحد ليليمون X كاين في A وكنحاولو نبينو بلي داك X كاين في B. هادي هي A انكلو في B. Égalité, donc c'est quoi? A est égal à B, donc équivalent à dire que A inclus dans B et B inclus dans A. وهي تعريف ديال A inclus dans B و B inclus dans A عاوتاني غتاخد l'élément X appartient à B. On va montrer que X appartient à A. Donc هادي هي l'égalité, donc A inclus B ou B inclus A. L'intersection, donc c'est quoi A inter B? Donc c'est l'ensemble des X tels que X appartient à A et X appartient à B. Donc كاين فيهم بجوج، كاين في A وكاين في B. هي المعنى ديال X كاين l'intersection A inter B. Donc voilà A, voilà B. A inter B هي التقاطع ديالهم. donc أي إليمون خديتي هنا راه كاين في A وكاين في B. donc هذه هي X telle que X appartient à A et X appartient à B. La réunion, donc c'est quoi A union B? Donc c'est l'ensemble des X tels que X appartient à A ou X appartient à B. Donc يكفي أنه يكون في وحدة فيهم، إما كاين في A إما كاين في B ولا كاين فيهم بجوج، la même chose. Donc A union B، donc أي إليمون خديتي كاين في A راه كاين في لا réunion، هذه هي لا réunion. خديتي في B راه كاين في A union B، كاين فيهم بجوج راه كاين في A union B. Donc A union B c'est des éléments X tels que X إما كاين في A إما كاين في B ولا كاين فيهم بجوج. Voilà qu'on appelle la réunion. Le complémentaire de A dans E. Donc كنوطيو إما A bar إما CEA كتبقى le complémentaire de A dans E. Donc وكاين اللي كيدير هاد لا نوتاسيون E moins A، يعني أحيد منها A. Donc c'est l'ensemble des X appartiennent à E tel que X n'appartient pas à A. يعني les éléments اللي ما كاينينش في A برا ديال A. دونك هكا في الشكل. دونك إلا خديتي لونسومبل E خديتي لونسومبل A، دونك هادي هي A هي لداخل، A بار هي برا ديال A، داكشي اللي ما كاينش في A. دونك هما هادو لي زيليمون اللي كاينين. دونك هادي هي A بار. دونك théorème، donc soit E un ensemble et A, B, C des sur-ensembles de E, c'est-à-dire A inclus dans E, B inclus dans E, C inclus dans E. Alors, donc le complémentaire de E dans E est égal à l'ensemble B. Le complémentaire de A est égal à A union B est égal à B union A, c'est-à-dire la réunion commutative. A inter B est égal à B inter A, c'est-à-dire l'intersection est commutative. Quatrièmement, donc le complémentaire de A union B est égal à le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Le complémentaire de A inter B est égal à le complémentaire de A union le complémentaire de B. Donc pour 1, donc par définition, c'est quoi le complémentaire de E? Donc si vous rappelez bien, donc le complémentaire de E, donc c'est l'ensemble des X appartiennent à E, tel que X n'appartient pas à E. Donc on a les éléments اللي كاينين في O ما كاينينش في O. Donc حتى واحد ما يمكنش يكون في O ما كاينش في O. Donc exactement c'est l'ensemble. Pour le deuxième point, donc نقدروا نديروها schématiquement. Donc عندنا l'ensemble E، عندنا la partie A. Donc c'est quoi le A bar? Donc هذه هي A. Donc A bar هي هذه اللي ملونة. هذه هي A bar. Donc c'est quoi A bar bar? هما لي زيليمون اللي ما كاينينش في A bar. Donc هادو كاملين كاينين في A bar. Donc اللي ما كاينينش في A bar هما هادو. Donc c'est exactement le bar. Donc A bar bar هي A. Donc A bar bar, donc c'est l'ensemble des X appartiennent à E tel que X n'appartient pas à A bar. Donc هذه هي la définition ديال complémentaire d'un ensemble. Il y a les éléments اللي ما كاينينش في داك l'ensemble. Donc حنا عندنا A bar, donc X appartient à E tel que X n'appartient pas à A bar. Donc c'est exactement l'ensemble des X appartiennent à E
الا ما كانش في ا بار دونك كاينه في ا كو اكس ابارتيان ا وهذه هي لونسومبل ا ديال لي زيليمون اللي كاينين في ا. بالنسبه لا تروازيام بوان دونك سي لي كلير دونك ا اونيون بي هي بي اونيون ا باغ ديفينيسيون حيت سي كوا ا اونيون بي هي لي زيليمون اللي كاينين في ا ولا كاينين في بي. دونك بحال الا قلتي كاينين في ا ولا كاينين في بي راه بحال الا قلتي كاينين في بي ولا كاينين في ا. دونك عندنا لا كوميتاتيفيتي باغ ديفينيسيون ديال لا ريونيون. دونك ا اونيون بي c'est exactement l'ensemble des x appartiennent à E, tel que x appartient à A ou x appartient à B. Donc, c'est super extraordinaire, c'est au commutatif. X appartient à A ou x appartient à B, ou là x appartient à E, tel que x appartient à B, B, E, x appartient à A. Voilà, c'est exactement B union A. La même chose بالنسبة l'intersection. Donc بالنسبة l'intersection غادي نبدلو la réunion de l'intersection وكتبدل O ب I. Donc c'est B inter A. بالنسبة la loi de Morgan, donc عندنا l'ensemble E, عندنا l'ensemble A, عندنا l'ensemble B. Donc هذه هي A union B هي هذه. دونك الكومبليمونتير ديال A union B هي داكشي اللي برا ديالها. دونك هذه اللي غادي ندير فيها الخطوط. دونك فوالا لو كومبليمونتير دو A union B. دونك هذه هي A union B كومبليمونتير. دونك غادي نشوفو سي كوا A كومبليمونتير انتر B كومبليمونتير. دونك غادي نلون A كومبليمونتير برا ديال A. دونك هي هذه برا ديال A برا ديال A. دونك هذه برا ديال A برا ديال A برا ديال A برا ديال A. نورمالمون خصني نلون حتى هي ولكن راه غادي ناخد انتر بي بار. دونك هنا داخل في بي. دونك خصني ندير لانترساكسيون مع بي بار. هذه هي برا بي عاوتاني. دونك ما خصنيش نلون داخل ديال بي وما خصنيش ندون داخل ديال A. ما خصنيش نلون هنا وهنا وهنا. Donc c'est exactement la même chose. Donc il y a P bar inter A. C'est la même chose. Donc 4, le point 4. Donc il m'a dit la définition direct l'égalité ou les éléments. Donc on installe les ensembles A union B bar. Donc par définition, si l'ensemble des x appartient à E, c'est que x n'appartient pas à A union B. Donc c'est exactement l'ensemble des x appartiennent à E, c'est que x n'appartient pas à A union B. Donc ما غاديش يكون في A وما غاديش يكون في B. هذه هي المعنى ديال ما كاينش في لا غينيون. دونك ما كاين لا في A لا في B. Donc x n'appartient pas à A et x n'appartient pas à B. شنو المعنى ديال x ما كاينش في A؟ Donc, il y a le complémentaire de A. Donc, si l'ensemble des x appartient à E, c'est que x appartient à A bar et x ma كاينش في B, donc x كاين في B complémentaire. وشنو هي هذه؟ x كاين في A bar et x كاين في B bar. Donc, c'est A bar inter B bar. ونقدروا نديروها بلي زيليمون. ناخذوا لي ليمون كاينين ونبينوا بلي راه كاين. ونعاودو ناخدو لي ليمون كاينين هنا ونبينو بلي راه كاينين. سي لا ميم شوز. دونك فوالا. دونك سي لا ميم ايدي بالنسبه ل A inter B bar. Donc on a aussi les propriétés suivantes. Donc A inclus dans B équivalente à A bar et est inclus dans B bar. Équivalente à A union B est égale à B. Équivalente à A inter B est égale à A. Donc schématiquement, on a A inclus dans B, donc il y a B. Toujours que ce sont des sous-ensembles d'un ensemble E. On a A derrière, comme ça. Alors, B bar, il est inclus dans A bar. B bar, il est inclus dans A bar. Donc, il y a barra dial B, il y a
وبرا ديال شكون هي من هنا حتى لهنا كامله، يعني فيها داك الشيء ديال بي بار وزايده عليها بهذا الشيء اللي بيناتهم. دونك كليرمون بلي بي بار راه كاينه في ا بار. استعمل لي زيليمون نقدروا نديمونطريوها. دونك هاد لو شومان علاش الا كانت ا انكلو في بي الوغ بي بار هي انكلو في ا بار. دونك سي ا انكلو دون بي montrant que P bar inclus dans A bar. Donc on va prendre un élément dans B bar et on va montrer qu'il appartient à A bar. Donc soit X appartient à P bar, alors je ne m'arrête X appartient à P bar. Alors X appartient à E et X n'appartient pas à P. Donc x كاين في او وما كاينش في بي، هذه هي x appartient à P bar. Donc puisque a كاينه لداخل ديال بي، دونك x ما يمكنش يكون في a، حيت الا كان في a غادي يكون حتى في بي. Donc x appartient à e et x n'appartient pas à a. علاش؟ حيت a كاينه في بي، الا كان x في a راه غادي يكون في بي، و puisque x ما كاينش في بي دونك x ما كاينش في a. Donc x كاين في او ما كاينش في ا، دونك x كاين في ا بار. دونك حنا خدينا اليمون في بي بار لقينا كاين في ا بار، دو بي بار انكلو في ا بار. بالنسبه لنا ريسيبروك سي لا ميم شوز. سي بي بار est inclus dans A bar, montrant que A inclus dans B. Donc c'est la même chose. ديما في لي تيوري دي زونسومبل هكا كنديروا لي ديمونستراسيون، كناخذوا ليليمون هنا كنحاولوا نلقاو هنا، كناخذوا ليليمون هنا كنحاولوا نلقاو هنا. دونك غادي ناخذوا ليليمون في ا ونحاولوا نبينوا بلي داك ليليمون كاين في بي. سوا x appartient à a, alors puisque x كاين في a, donc x ما غاديش يكون في a bar. Alors x n'appartient pas à a bar. Puisque A bar il contient P bar, donc x ما يمكنش يكون في P bar. Alors x n'appartient pas à P bar. علاش؟ عاوتاني حيت P bar inclus في A bar. Donc إلا كاين في P bar غادي يكون في A bar. و puisque ما كاينش في A bar إذا ما غاديش يكون في P bar. دونك شنو المعنى ديال x ما كاينش في P bar؟ دونك كاين في P، إلا ما كانش برا ديال P هي كاين لداخل ديال P. Alors x appartient à P. Donc x appartient à A, لقينا كاين في P, donc A il est inclus dans P. Voilà. Donc بالنسبة للأخرى si A inclus dans B, alors A union B est égal à P, donc باينة غير من الشكل. Donc هذه هي l'ensemble E, l'ensemble P, l'ensemble A. Donc A inclus dans B, هي A داخل B. Donc c'est quoi A union B? La réunion ديال A union B, A مع B بجوج، donc غادي تعطيني exactement égal à B. Donc A union B هي B براسها. و c'est quoi A inter B? Donc l'intersection ديال A و B فين كيتلاقاو هنا. هادو اللي فيهم نقاط صغار، donc exactement لو A. هنا فين كيتقطعوا، كاينين في A و كاينين في B، donc هي A حيت A كاينه لداخل ديال B. Voilà. بالنسبة للا دوزيام، دونك إلا كانت عندنا A انتيغ B est égal à l'ensemble vide. شنو معنى ديال A انتيغ B est égal à l'ensemble vide؟ ça veut dire بلي A ما كتقاطعش B، يعني منفصلين، كاينة A بوحدها لهنا و B بوحدها لهنا. بحال هكا عندنا l'ensemble E، عندنا l'ensemble A، وعندنا l'ensemble B، ما كيتقاطعوش. دونك A انتيغ B est égal à l'ensemble vide. دونك A كاينه في برا ديال B بيان سور، دونك برا ديال B هو من هنا كامل، دونك كاين فيه A. عاوتاني B كاينه في برا ديال A، برا ديال A هو هادشي كامل، دونك كاينه فيه B. دونك سي كلير. ونقدروا نديروها بلي زيليمون. إلا كانت A انتيغ B تيكال لونسومبل B، الوغ A il est inclus dans P bar. علاش؟ غادي ناخدو X كاين في A ونبينو بلي كاين في P bar. بحال هكا.
Donc x appartient à A, alors x n'appartient pas à B. علاش؟ car sinon إلا كان x في B puisque كاين في A, car sinon alors x appartient à A inter B. حيت x كاين في A donc إلا كان في B راه غادي يكون في A inter B. Or A inter B est égal à l'ensemble de B donc absurde. Donc A inter B ما كاينش فيه حتى واحد لي زيليمون دونك ما يمكنش اللي كاين في A غادي يكون في B. دونك كاع اللي كاين في A راه غادي يكون في B بار. دونك x appartient à B بار. لا ميم شوز عاوتاني اي اليمون خديتيه في B ما يمكنش يكون في A حيت الا كان في A غادي يكون في الانترسيكسيون والانترسيكسيون هي لونسومبل بي دونك الانترسيكسيون ما فيها حتى واحد دونك اللي كاين في B راه ما غاديش يكون في A سيتادير غادي يكون في A بار واللي كان في A ما يمكنش يكون في B سيتادير غادي يكون في B بار. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا فيديو. دونك كنتمنى يعجبكم لا فيديو تكونوا فهمتوا شويه في هاد لي زوبيراسيون اليمونتير. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نكملوا ندوزو لانترسيكسيون كيلكونك لا ريونيون كيلكونك il y a plusieurs ensemble اكثر من جوج et après on va passer à les applications.